Yes guys, it's merienda time. So, familiar ba ninyo ang taho? Muna siya guys, taho, our merienda this afternoon. So, very delicious good kainin. So, atong tilawan guys. Mmm. Mmm. Lami kaayo. Lami kay siya guys kay dili kay tamis ihang liquid na sugar kay nakatry ko before ang iyang sugar sa taho pating tamisa. Yummy. Taho guys, yummy. ₱20 daghan na kayo siya. Ang taho muna siyang soybeans. Grabe ka sarap guys. Pwede na kanili magmerienda kay makabusog na siya. Diba? Grabe guys. So yummy and delicious. So, bye and good afternoon everyone. See you later. Bye.